Ya, ASMR unboxing. Yasid 6. Kiu. Udah mau setahun. Iya kan, baru datang RDU kita. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bisa yang itu. Seru. Hihiu, kiu, kiu. Wow, kok tadi pun terkejut ya kan? Kok baru datang RDU ini? Wow. Yang nge-record biasa aja. Mana sih? Kok gak fokus? Udah loh, Dix. Oke. Masya Allah. Oke. Udah nih kan? Udah. Udah, matiin, Mbak.